Sambi Safangil Kepi Yam Senongi Wisra Wakat l'État metit pam taba na son snetaba son sramen laismi tia Wisra son sorlat son sofkane arbre arfant pam databa 3 TV un son da wer donc konti Fangil Kepi la lebon wakat en koyam metit tombole en koyam mesen tahat senkene Wisra ral bangeti zap kanga na kengamen to ngom senkene ministère ningsingeta Wisra yele sen yalse na wor neb kateka son kombense ral bangeti nye yizam dara labman sene décoration na libin goma senkene with Mosa Zois Burkina Faso kane ti wenam songa metir pam sene neninga sombe sene fédération atora zabra katina sonetaba la kengan gomne yam senkene ton étalon option un soronde nankenga Coupe d'Afrique des Nations Nantion Hane Cameroun son bon kwai tikana jeune premier Niwongo na pusa yamba ya sen sawargo na pusa get ba Fangil Kepi net arba ni wisor wakati Wamsenda Wilga ed pama monsieur Rachid Nakulman te beneton zabra katina ton sens netaba nye ya senkene hane with mohazoy se ahanyi toto ronda yum datinem ti dirigda yum sebo monsieur Nakulman Niwongo balakoso sunno ma wosro d'accord yel kabe ral wamsenda Wilga garamana kaitina wilgilamba ti bangti zamandara yati ministère ninga singeta wisara yele ton rame na wor nebsen tabam kwabala zaka nandik décoration na antas Fangil Kepi hanan tumbu toto repson tum senkene ni wisra na kengame antorampam sene kwesa senyit senyi sene zingbendre ti Fangil Kepi ton rombang sin toto abia nepsor santa kwabala na si mpamwor kuna absendi kantas ba palais des sports wordokane usowor kuna ya officier bi chevalier bangeti ha nebni simpam wor kun si ya officier wa neba wai wa Laurent Blaise Kabore si fédération burkinabé de football courator supportera zekam pasne Albert Bamoro Aboukar Widraoro si ya fédération badminton na tor saba dans les bingeti nebni simpam sen wor kuna pedba labsen kya man sen chevalier ya wa Burkina Faso ba la tor saba Lazare Bansé balla gwam de bab sun bonti journaliste sportif ramba wa la sina sawadro Amamadi Wena a Béranger Ilboudo yati bank tup tuma buto tor senken ni wisara kitame titenga to damba na kopse no wor kuna sene bamba aya boum si ya sombo la lebon wiligdame top serdan na ngapanga aptuma pora donc tumna soma tum sous nom na tono comme la tom petit benana auto pousse auditeur dans ma fan on pousse téléspectateur dans ma fan pour lecteur dans ma fan le tout médaille kangawa ya ton fan médaille ya sous nom médaille date wili tono tien tum isantoran wiligamba tam tumna tabravo ya me serum morame c'est un tumneti aussi ber la vence tanda tumliku bala tinya auto tanda keten tumname tum sérieux noro tanda kelen beneka pour journaliste rama fan ti médaille kanga ya ton fan médaille mam dik da décoration kanga compte jouer dans nice tous les capitaines étalon rama han lori nzeme yum pista ne ma mwa ka jet balle Burkina Faso nkere wa teka mam dik da décoration kanga kon capitaine dans ma fan on kon supporter dans ma fan on kon dirigeant dans ma fan ntigen yida mamma wanim paralam kama la nyam journaliste rama tiam mimiti ton mana journaliste rama hanka be ner katin yani la nyam ya sababu ti ton han king zile zifa monda fa geta tondo donc mam dikda décoration kanga on compte mam animateur tasa ni mam animateur tasa hande ngap toron kapam décoration bangeti sen wor kuna kon pora ya ti bangti balton kuda lapa yubgi e ton yamen wilk wa Ibrahim Tale Adrissa Widraogo Ali Diallo Akamu Malo affirmé Sanou Bamaramba comme la war kuni si ya chevalier avec agrafe sportif sen ministre ninga singeta wisra yele wiliga meti sen war kunu bamba yasin na tonre en king nin kan s'appelle c'est top tonre king tori op tuma buto tour pour un 5 ni wisra le sport est un service aussi
Nuisera me ya bum sen kenged ne go ne ma tumbu to tori ton son kobu to a ya sen na wilgba menang panga la lebin ya bum me son bondo top tor nang panga optumo bu to pore la lebin ya bum me se ya wa bole nep ni sfagil kepi son tumde top tor pedra top tuma wa kellen tal panga en keng tori dit han boyen te am bitumo zugu bitor yel ad nep sen sidia parabla rapson sit ko top mense tumo na keng tori aya bum me son wilgidi tiba me wata nep tan koim de nana me ba pora balaton tenga rilla me tume meta keng tori en départ. L'avenir de notre pays en départ. Filbo nebnis fangil kapi sam pam se no wor kuna en pas no photo lamba on wa nan partout da kulimse se ne ministère ning singeta ni wisra yele sen yakiyam nan wor nebnis fangil kapi 15 octobre tumo bu toto sen ken ni wisra pora. Elsana Ngese, monsieur Nakulma Nemeti Tumkanga ya ministre Mathias Tankwano Bam na wa Palam Lebenton ti sentane ko balazak la sampa mor kuna oto newa to ilam tia yu wisara fangil chepi sena taba l'absenton na kon hana wor kuna oto newa yam nifti support ya wana balakuso e tun shula no uso bara kuninga ton ni wisra torsoma on ton me pas mon kuna fédération burkinabé de sport de kesla ton me pas neda on kuna donc oblique no kenninga wa ton shuna you know so donc ton pour la barka ba men taran data son burkina ni mbuida ni ruru pan wuso dati tum da ken tora et donc ton père tumna la tenamti le watumna na linga panga ti pam ni batabna le kunda mauto. D'accord. Jeune premier sans n'engestum da ya saba ton yi lamenti nebni ici son da certain sit pam kuna yibam lab c'est dik hané kunda mabuto to ron kon sans n'engestum sen yitoto. Bon, ça n'a pas tout n'a pas tout mon ça m'a le bunti yoro le da kuni ti kemzi ngete bangeti kaiti ya yo lam nonge ya yo antume lilim te da meti yo hane tumning suntuma mte da mti serda me la torda me tibala ya bum de ring sorle tibala mi mbati wala wor kun kanga buda ya bum nding de sing wala yum singer sasa tabling zin ngese ni wisara point en kire suldam buto totoli sembe ni wisara point bala sangom suldam totoli ya wal fédération la ma en mi kam fédération la Burkina Faso ka abunda bam pisi la sak be pistan zo botone bon l'absence ni wona ngese am teda meti abling ndika no kenle yin wisira tor menga wala ngom du ministère des sports pro leven tida yin wisira sul de ma pose bonte fédération ma ba mesin de mengese tontum na point kana so tum na mengla tum na yi bale menga to yin mengese bon hondalinga tum to loa lemle meti yin ti ton pande ne ba fa ton pam wor kuni adi ya toro ni ninga menga abebe ni la yilem pam me ya toro. Donc am taylam ti ataso bala yam sangesi yam mikida meti sulu succès possible wiliga me ti joueur kudumenga en ton pame wor kuni la yam meti abtala wakatan ton bayam sange ton étalon wa Coupe d'Afrique son ton 2013 ti Burkina Faso kwa maton en king taura obsoma am ton final la menga coupe la kapame lamte da meti avantage zininga wa tinga to dem gesame ti serdame top confan gil chapi wor kuni la nebni se fan gil chapi hinyarba en kien ti tumna ti totoa ti bala yizuno doro ti ton finale te ton ko wor kuni la yam zangesi bon nebni zin nding tawle katon da pam wor kuni turana to ton pam wor kuni yamange wala lasina sawara ramba a bélanger il bo damba Idriss Bayili ramba ya nemme hizini be bon la hanzini wonu ngesi bon bamzini ni étalon en 2013 l'absence de Guinée balana salan pour et peut-être tin kugundi galay yam sambe wala kadang tum tor sop tum nor point yam tum na non hanaka yam tum na point yam na tum pam yum piga ya to to na ngenge est-ce que bon fo na sing tum na kayiri yumi
ya tutum na magange aske zaga tum pa ma wor kuni yasida dilli bam na zim sit war ngonte ba mena tatum na ba yiri yuma ta ba na se to betim bon obla se ran kobla wor kuni la se ba handa goloti abna katum pa ma wor kuna ya lila la han ton won ta ka Rwanda yumna 2021 sana ndike 2013 anta auto tena liga yuma nigi donc opisa yumpiga absi la yumpiga pome able ban kato tumse bala volate to atu mete kazeme to telo indieta asuri kodo la mtida mti yefa gikapi ya bum se serde tibala absan koner wor kumuni abo afo sida la tin yi la fo gomde moto tumti yiwoto yamba yande lelem te wuli gameti sayane yi wisra ministère san tumtum dinga wa abwa asambe bi wisra poa ablebe ngo yi wisra yida lamtena mti bamme ndi wor kuna apana nteka woto ana le tuma mete galé yiwoto d'accord la alebe ya bumme sans en wiligati nebni sim papa mba me serada me on tume on ton on wa pa mahana wor kuna woto ral et de sana un yibene yati de nantirenchen hana widmoha azois zigi tit pa mahana widmoha personnalité widmoha nenninga sembe tor ngetanti fagil kapia sombo Kenya Widmoha Zingon Burkina Faso Kane Monsieur Rachid Nakulma Nemanti Etsan Nankengen to Ngesi Tum Kateka Toramen Tum Ronda Senkene Widmoha Zois Zingin Kao Toto Ratsan Nangiskane Nemanti Yahane Kursa Yimber Ladnyaka Danton Willig Nemnis Fan Hanget Toptonda Topton Rombang Ladiol Mosa Wakin Hane Tum Dapora na sukayam pipi ngese ese ronda wa nyam raba fangil ke pipi dame bala ne mente rigda yum sabla e tonne raba e pidame kayde da pidame ya la akolo wo bala emla ne Burkina Faso joulé abama tengano kename ngasoma wa kidamti yela fa katema no ton datote donc ton pour vraiment tiangara mané ninga fa ford aider la fa mora ti Burkina Faso et sécurité wa donc kidamti ton la ton la serran tumwa ville la mataba katen tumela o godo kan ne bobo la ton meten tum je ninga fa ton mo ramti wor mo haram je donc tuma et tiangara wen woso j'aime ça mais il je kululam kateka donc ton tay lamti ton daba mais per kolra pirbu ya hanta kuruhuran banwana la nyamton tigligron down ton man kurda man ta kursa ayopo ndaba dani fangili woro kabi ay ton man woro ka ni mana bobo ici dormi lab kiti dormi mane wajime mane d'accord rel ton yelamti sinkene widmoha zois rondawa wayam dabliga batti han kasezanga yam handarat titawat kolorame kolorame puisque yeti koloromoya ton manam ten kel to ko kulmi ton man kawa ton de mana championnat national ne course international son sewa ton mana bon ne meti sana ya bene course international ya sen nepsin yikmc wa bala tedam tibara menga ton men zinda bene diamenti Niger dam zinda be kawto yesida nzen pass ne Nigeria Mali Nigeria ne Burkina Faso donc on a déplacé wa mais balakan sida Nigérien sur ligue internationale là ti woro mo me job catégorie ti bamme chonli no yen wa lo on se wa ton na mana plus de la lo na be neni nga son da ton vraiment woro mo jouer ha voilà ya ne be son ton yum na po donc ton mana plus na ko bamba bamme bangti bamme son ton na kazalme il mana prime de grand woro be da ten to woro be da c'est-à-dire mtenam tia ville ma wusro nata ba melima nata ba de grand wa na tout le monde pris mele hinga nan ko worolam nimbuida le yin lore ton le mana liga me
kursi voilà yeme irona donc yeme ikulu songo ti woro la mesure pame ti nega fa shuri no voilà man ton man ma hana kay tugu et tianga bo di la so anti man kulu mebe yeme ya plus du mai de bo di la so ndate ngule ti woro te man woro be sifa aka woro bale atembe bobo abe woro abe wo abe doli abe sifa donc woro ha wora menga ton talaba la jinyata wor mo yilbe wosna yida donc on dimti wor mo Burkina Faso wor mo yaran sewa ci damti wor mo yilbe jinfa donc ton kama la wora ba les jini ton tekke dina fa ton man lamti ni mbuy de pa ma ngi wor mo tumde d'accord jeune premier bon ça ne oui mo sa coup sam patriote il permet bon patriote mais la wosome la mteda meti président mengambe et sokuru na wa wakati zinti bo yemle mti toni ya nyi wisara gwam da ba e patriote dia gwam nyi wisaka gwam ne ya nyi wisara faji kambi gwam da ba mti de president wa ntala wakati yeti bamda tamtuma mwa songo de bamba hanin kene bamme competition la ma bamme seconde titumda to ya somawa le pipi mam se kenge msirinye na metumna ya zama kombanga sonde yamla mamna king pipi wa menga yamla biton ngombe wala kursu wa ken wala widi wa tabala kele ya wa mamdar le mambe bene bala kursu metara zama widi wa tara zama wede Muhammad tara zama lili mamti mikamti kiti mamle mbezi ga tome ti asoma parce que yamla miti gwam da awanti lati yira ya zama donc ya zama wa kiti mambangti sa ne wede muhakursa ya bumni ba hanonwe Burkina Kane bon baba mongomti amana Grand Prix ti international la ma menga zinda bene barara menga tala gwam na he yitenga to wana tondo ati bilim ti ya Nigeria ko ngomdo Nigeria ne da wana tondo hati bilim ti bese yibe solo ya no ntidam ti sign with mo kursa point iriyandam ti trailer meti anapa yaki la obje sola totowa ti sola hana kiren tun wala se serda yemna mikameti kala yum so wati tum kanga menga lila be tenga taw damba lila obso bonti longo maramba partenaire damba oblening of to on passé to tum na to on kin tawle to no yam sanda tise pike ya to yele ti yamba mse ya to yamba yende barbe tise no ko ati asibisu wala sibisa me ya lafa lilem ti da me bon yé kay to mul ndi rappeler dans ko yaran gomni la mamezi ni bene na pa yiri uma yi beteka mamje ne tumna no kenre mame puis mame henje ntare mame mbe yi wuzra taba point ni enkene we mo so kursa point la mde to luna ba kuru ni ngana lora na pa yide la zampila wana teka yemna mikam ti tumna men to on tala panga mtir ata kuru ramba anu la joa la pina mtina mti kulu matabe ana amen hawe tana jueme dila tunu wa wi twara ramba mba tumna mtina mti tente ngamenga kurisi ni mti tenga ton ne remre ya mini ribe ngeti wen san sake yemi ngizi ni be menga tumna men kion kwa yenda la wen han sake ipodloma na wa mala venum ya oto ndana libero wa nyenda zugu mala nementi ya bum ndatanta kuga atabo bena oto ringa luna wa ya bela vena bi luna wa ya etonna pamata ya la nambe zugu ndata malati le kan ya lenti yum kan vena la yemti kan vena lo donc voilà donc voilà tant que dembe bilfu tonti na le pam kibale ton mo roti kan pidi sinon no ken an kon ko ni ton fa suno yinu fa no le matin perdre la main la donc ton me ken be journée et bien metti wakato douane metti singa mebo tribune namba la luna ya wonwanto la tribune na seme la yin fa ya ton yeti logo na funda gomna lona be vraiment son ton man tribune donc vient la même tellement tu wana mon ko vient la fille le sunoro yela table dans le mano ko jeme pista pour on la sa donc tellement ti côté kanga et pierre da wana mti la et ketan bor son wala tout son roti ti yawa ton
do wa yela jeune premier voilà nugu ka fa ko zombe ko zombe anata balam tenam ti tuma keng tole d'accord yam tarabum nam pa bi balad nan wali bon wa me la hami kam non bon mam nan passé ni ya président Mbate bon puisque ton bébé no wa yam ni ton ya gwam ba han wen to manam ton so nam te manare la bu ma yim bébé ni wi de solo ti ton ti kurto de mara lolu no wa yer wo so fa to won le ba kapi la wi de solo te ton de mara jikangali la président zine a fédération zine liga bini liga mataba to zine kesno kinu ninga bana an degalay ti yamna miti lulu nawa ne day mi yelam ti arium na jetam ti gihel tene wa hasinga ne bano ne atra jeta di ma hanjeta karara jeti bangati ne ba tuma le ba usko ne ba tara yel usko mane donc ligam ti yam sama yam hombolo to wo tuna ti tumna sa wa tarab la tarwali la ka sigene la pare be tatau bio yam datam ti bam damba wa ti ilenti wa ya to bon yam dika no kenne bo président pour que parce que mama hawa yela fa so lam ti capé ma hawa le ba wi de sorti yika la tumda voilà donc ton pour ba ko soya fo men wat ni tumda fo men nemti be fa course man de ton me bon améliorer voilà ko ma course ni lo ma hawa vraiment ton respect timing et yi course nous ton man de course tap course na la ton sienga le pinda puisque yamla ne wor mo sa yilla ya fo men wada fo neme wor mo yilla ka ne ba ne wabale ne bta ndatu wor mo ke pore ne bta ndatu wor mo ke tole ne bta ndatu wor mo ke tulli ne bta ndatu wor mo ke côté donc ne ka fata la sogolo et ya mort sogolo donc téligne sera donc téligne sera bien téligne sera donc téligne sera quasi gankaye si c'est pas téligne sera mo jingo ya fo men ngade fo men mi téligne sera be so voilà ne bta ba ke pour tulli ne bta ba ke da ke dernière position ne bta ba ke pipi donc ne ka fata la no ken fo za ngeti kale te janga digar fa janga digar no de kulu sa ha to ken he wata wa ne yelan ko menga bala de beten sogolo bo de mo se ka to si he donc ton ko da lere an tabala ni mbi de me ton micro lo tambo ne wa ken donc kidam ti fa an ka ken ma wida lera départ an tabala ton ko da départ ti wida lo la foka ken yik digar no ma bala ya game la pour la game gunda si ne game donc kidamti tumna no kenna woto kidamti ton me geta men na to ti il kan pidi la fangi kulu ni ngalo men ngam tenamti timing fa respecter la men ton singa pinda it say la pinda bala ton kale bo nangu ku kon l'air intention wa il faut respecter l'air lam tenamti fo ngone koy ni ngawa bum me wur mo point ya nasa tengo ya jinfa o et l'air antabara man de minute moins 4 minutes tu n'es pas préparé tu minute à table là où il faut tomber départ la jingue pas mon départ d'accord sinon rara kayida na ne mande jambo la mewa non tu l'aurais eu même la présidente de la fédération avec moi je te vois par là du trop tu tournes le tour d'amenga yam lungu madame menga mada c'est simplement mam hambe tourne mam tourne ka bahati maade ya mam menga so la tourne bala mam ya ne ya woto mam hambe tourne mam ka boti nzinge tourne lam to mam wen mam treman anda bi so président be technique lam la mam woni beno mam be tourne ya woto mam pa boti wo yel mam ti ma faire un tour yen treman bala mam tala la mana wala anda namba ti di fa yusombo voilà ti président menga mam yen kit mam wo gom kong zuga la ni ngam ne président ya tatabi tunda han wase tuna wasebi dali ngar pa mata ba dali ngar katin pa ta parce que dali ngar mameti tondo pa mata ba ya puisque faut la président ouais le banque faut ka ye ya woto ne me ne me da président wa ya ya kateka ba kulu ni ngalo ro menga mam le président me wa ko tuma ne mam nenga kuli ma balti ha kare fa katin no edimeti ni sala menga kana na me awa ya donc wakat ninga sidpana na ya chidam ne ya akachir kana na bala ajin premier mora uso bala ajin premier ke tumna woto son na menga ajin premier wo tumna bo tunu mim dinne wa tumna po bala ya wabe tumna po on ta yumpi ya wabe ton sine tumna donc vraiment amora me a commentaire me tadabo bala fo yete wor makan lo on ta lo ya ajin premier
bien be tumna po bala ya way dam la dal fa ne ton bala donc vraiment amour mais wuro mo tumna ya azama ya way ti azama et puis obsinga tombo lona be mana pali le sur plat ni podome ndat man tesla mengehe bala pinda em de minti woro la ton wuro mo woroka to ton o peyimbo woroka donc ton me le brande tumna ton me le brande le brande tumana lona be côté kanga ti woro ni mbude men ton wuro mo ngam Burkina Faso ka wana ton do pinpinna donc yizu la ton be ne lona be wa ti ton manda pali de mayi podo po bala ndala mana pali voilà mana wala neba wari sindama la tondazalam ti neba pali ko wala programme wa wuri mo ni ben saran juba akon programme na mat neba ton fatima ya fazim hambala voilà 2200 mo la 2203 voilà il tout ce il les aka ton l'antonwa la yi ne ba nu l'ampa de genre ordre men kazini l'ampa de genre la tondazalam l'ampa me akota yam tedo wala mbo na sa monte garder namba voilà donc yi la kuna bon kwa bo ya dat na makinge se ti wakati wazindi ti nyingu sir kan metu naf ne ba ara na fun de tebu de bala ara na fédération bala ben to won nafe Limbu de Fangil Cap. D'accord. Il la Fangil Cap d'accord. Il Capé Nemate Kalabilfu now les bons pour la nananda Nanchenga maintenant yi with Mohazingi on wa balazing nemante ton Burkina Faso et talon absorb name Nanchenga nan kana me ya boom zuintan satimi mente pakda kulimse janvier wa cure asmawe son wata là boom son palais de raham pila la utoy ral nemati kamu maloton wame na ambo la han zuedam ni sa titi balton ni sis nanton torontion han coupe d'Afrique des nations la pipi nanding wilgayamti nyelo pore bala na libon wa sene absenzin na wilga zuedam ni nantiton la nanding wilgayamti bangé tisenke ne renda apton ramen kengen toron ton premier ministre voilà donc premier ministre par la fin qu'il kepimi mais tu as docteur Lassina Zerbo voilà donc étalon kengame anti serba ti ya ba mon cause te nantoron king pelse ti ne manti woto men ton son gomne yamba to be hane Abu Dhabi Arabie Saoudite nantore un sorol tumda bene la Lebanon ten bal sin ya zo do balse la sanding William Yati son sersen premier ministre Afrika c'est non koisbu totori sin ya pelkenger koise un tas han balton de ban ne nebni sans be pour un soron te fangil kapia soma wa kamumalo sin ya karsamba haya 5 pasne nebataba san mbebe ralab son wa sewa premier ministre Lassina Zerbo kon koise titkengen toron pam bankelre amiyele faranaw bon la ton koera ya étalon na mando runda Cameroun Rwanda Burkina Beramba ton problème à sécurité ton problème à ton comptable aussi namanti la fi watenga la nyame miti sport football sangom balle ka religion e ka parti da ton fan comptable aussi ti étalon am tolo manti unité wa watenga ton jeta bamba la ronda ton yel bamba bam sura tolo tala rodom yide katek balarunda bam rodman nan kitti ton so yinogo tinebni ngimbe wa déplacer amba miwa dambe datin zinje télévision to suno mo yam pamiti yam sanjet wa neben ton balle yam yimda bum faawe kawto bala watni suno watni lafi donc message kan la ton comptable nda ti ton étalon am ton
pam rodum ning na man ti bam woni victoire ti peuple rata victoire peuple rata ti confin continue aussi de sans comptam aussi bam rod ma me pas dame ral premier ministre ko isla otone yati etsan nanjili ratun wilikti balla aya boom son swatne sunoro aya boom son tointek c'est ne nasaram boti situation artiti yamsan dezin ti sunde kanome wale rezin ti sukuri mais c'est nem ti balla san kensuka yamsan pamba langese boom sola ina yubri ral aya suno bombo ril bam ko isabson wilga ya te ya na king hane baton de ba pelis la kel wili tibli la metop kite kendare ti tenga ne ba usra pam sunoro bam nanti bili warao bon hayane mam sen ges lam kelre sane ton tenga premier ministre ngwama msana ke point fo mik de meti arata men wilgi ti san ya ne ton tenga sembe ne zulwes ne zugulunda lunawa senke ne nyokolo wenge senke ne la fi kalm wenge senke ne ni salfa ton pam vin wala sandata la ton pam wala za kwala sandata wiliga meti zabra patron soda zabala wiliga meti zabra patron da yemri be kawai na ga ne bal ton ba wiliga me ti bal ton ba san tan tum ni ngawa twin kinga ni bui de fa kapi pelra sin kene yel kanga po william ti tum kanga me aya wala zabri zabnete so sorsa sembe wala ton tinga lunda wa ti point dem la mi kameti bum kalebe sin kir wala ton zamana en le twin penra ni bui de netaba le twin penra yesra netaba le be yidi wisrai yam na mi ti wisara yam na mi kame ti fo ya kadangan to damwo mame be zingwa wo so bala wo mambe be ne get sagada yelo ni ba penra taba yide kadanga tum pose rili yi wisara aya bum so watne point penar taba aya bum so watne be wom taba alabi ya bum so watne zem santali le watni yidigiri la le modori ti yam tab kora liken tawri wiliga me yam na mi kameti wala ton absen king wala kwama pelra totowa to sanse di modori king tawri temsen na tisindi wum ti Burkina Faso wa kating ninga so wingda titilu lisa namas damwa la tilu lisa namar ba mata market and train pam pangala rawdo mdi bala la ninga foten kala la fuzugwa ti fumenga san katale view on train pam willi fo data ya toto fikin tawli lilimti na mti yele kanga pa to moto kame ti wala ton tinga premier ministre han ko ko ni wa ne ko za taba ti ton ti kinga pera ti ton king tawli bangeti ne bana bangame ti yeni ngambe ton Burkina Faso wa ton je singa la tonli sikene ni wisara point ala wenge twekele ndika makarbene yamsa ngeton tinga tawo damba wanti ngire ton tinga tor soba ero ma Christian Kaboli tulu ka meti wana tu di faso to yiti bunyingi ba ya manje yin wisara wo to ketembeme ya bunyingi ya anda tun wilgi imti tu di faso wa aya yin wisara sambabse ni mbuida akabum sumbe wezi point tetele tiam yikin babsa wa gesi yebe ngam babsa nyamba ni mbuida bon tu di faso wa lo amana kyuga wana tineba ketan gomna gwama nyam yimne yira la ketan gomni wisara gwama donc ti da meti ya gom kan menga lasun tiki basne kwa ma ni na yarab kwa ma te king han Cameroun solmo d'accord ral ednantira nembu de fangil chapi singeton otowente kala bilif pour mbala to yame anwa bol tonti sandata kin han sos rapport a yelbud kabe fangil kepi mimenti ton banga numéro ya pisilanu pistala yobe zalm lana c'est 25 36 04 04 kala bilif pour mbala et to yame anwa bol tondo an wilgiam mes tarkois ni si sinken ne wisara ti nandika antas taba monsieur nakulma yam ko sinken ne hane premier ministre son gom ni sa yawa jeune premier yela bamje ko gomna d'accord premier ministre men on ko ni vraiment ya ko ya
na king ne ba pela ti aussi comme un courage pas to bala ya wa yela wan jinge telea il faut teng ton bal ti laboratoria ba ka yim fa ya fo yim de bombil fo ti chongor fo ti wono hora ya wa yelo pilu mina yelo gomni ngawa donc kedam ti ton me ningi dula dose la ton me konto panga ti ba me tonre kangati Jean Burkina Faso yora ti ya Burkina Faso joue kele la balle donc peut-être nous qu'on connaît une question ya quoi mais na qui dit maman quel panga vraiment ton balle choma ti Burkina Faso ni mbuide me voilà d'accord ral edna ti wilgayam ti banti ne lor pori ya ti watanda to stilo kamu malo ton rame nambol sene baltion ba bam pisi la awai bam pisi la awaya poa edna nyame ti hane sinkene bal kokot ba ya bambob na se ateti gadmi ramba bambob na se ya Hervé Kofi Kwaku a Kylian Ninkema na libenyam ta Farida Widrao bebe ne zenkan pasne babayure sawado etsan nanken sene nebni san nan garbzak rati ti défenseur d'amba edna nyendame te bezingua ya Edmond Tapsoba Isufu Dayo Steve Yago Soumaïla Ouattara Oula Abbas Traoré Issa Kabori Herman Ninkema Yakuba Nasser Djiga na waliwa Senero Kanga Zugu nanti wilgam meta Patrick Malome bene 50 milieu wala titi sukonda bange tibene ya Seydou Sempore a Draman Ninkema a Ismaïla Ouedraogo a Gustavo Sangare a Blati Touré zenkan pasne Adama Jira Biscuit Bazingouar titi ataka namba ya Adango Ouattara Cheikh Djibril Ouattara Zakaria Sanogo Boutoué Jean Fiacre Kwame Brema Hassan Bandé à Bertrand Isidore Traoré Abdul Faisal Tapsoba Eric Traoré à Mohamed Konaté Zinkan Passé né Cyril Barros Bayala Ral ya sene Balton ba wotone bam pisi la awaya akamu malo sumbola la wotone zingbe ne yati liberantin yam tibangte jouera yemre nas Djiga Yakuba Nasser Djiga nyenda la sonwa liberan micti bampan ton tum natibala boy a cluba pa sac tanwa ton sen Coupe d'Afrique des Nations et ton William Tibang ti zingbe ne yata nebo wuso bon wa Aristide Bansé bola men nambang ya toto la William Baté bon bation de William ti club a signé le boomninga ya tileta ton Tourenda FC Bal ya tileta ton Tourenda ti ya sombo donc kitameti bampana na tumno ay toyamenti ya tapket mbe me la mahmo rapport ya bamba Yakuba Nasser Djiga bam nampa bam pananton na tumda symbole hane balton de rapport. Bon, ya city Nasser Djiga yela yaminga ngesi ntira mti balla sulbeda wala sunkit wala FIFA wa ba kafa atala no kenri ado kenra obi de seble on wilgrin ti balla ti sinkit wala joueur de misba amsombola aptara wakat on wilgdim se serdan tion alors il y a un balse ne plus vraiment la tour sac bola et ti ya tapkora e yida ya sida yam na bibenzini ngawa ya boy ya nyamenga niyam mbord bu muninga wa ti bala yam tonda bala contre club yam tonda bala contre club ninga wa pazal ti bala kalik de yingna winge la kalik de yingna winga ti ya boy bangeti yam bayire yelle a certain si de souri e yida e sandik makara bala yam na mikameti tinga na bola
alla sina zerbo tawayi gouvernement wa tol saba tredam ta benzini wa kumbonga mebeme la ton yida kamenga bon ngala hawale bo yida bara yelni ngi te bola wa mi beti atum teke ya oto ya timti kumbonga me hambe me kaki wala tumni ngi kudo me panana la halga ya fotime ya mbe ma rapporte tout le kayitu la zini vote mbe ma rapporte tout le avec quoi encore donc enti da meti ya siti abi la me bon fona ya mama ti ya wa club en pasaki la neta menga abi lam tout sant tout fo bangan tumo menga fo menga bangan tumo menga la zinkanga wa ratiti ala kubana serjiga a William Tianya club asinye el boom ninga la nyeme gardien bala club pasaki tana waton ne etalon aye nye mengap soka a ye lamba tinye club asinye el boom ninga ya renda la nyenda non pas qui ça boto aye bon obli wala e jouer de maya enfin kana ta boto club yen pour ouais di yamti namti wala dik wala alle ban paye ba dik wala el mo tap sobram ya ba me to club ram hi ya club ram beti ob minute me ya so balsa pour la buin tap timba haftabwa tap timba haftabwa wilga meti fo bayile yelle ayatile tine pisi la wa point wa ya fo club a nyak ya me te fo panawa yamba geti nyizo mbeti ngale samikti nya sambe be tengre ton yilam meti ton yilam ti hinke ne bene mam ne mam sai wa cluba anda yeti el kabela joueur en tondre nye ya joueur yelle la wakat kanga ese yam pageti wa sans un son lour bala nye a yeta kana chenga wakat ninga ya chen tipamwa zuluisi bala fo hanti pam zuluisi club na club yeti yenda pa rikda bando ye paton de kof charger paton ngeso yelle wakat ning me ya to ril ralla metti nyesra me anar mbufan jil chapiwa ya c'était fona ka serbi poule e la tola te nya lamla te bam za ko yonka yitla bang tara kala toy Foliawa. Kleba hawa tuo yele batakara wa safa. Yeme ngara karata we. Yeme ngara karata. Foliawa. Tunza kwa kaji yungu sewa. Bibulo karata fuwe. Nante ramate banga paka menem ni sun datombo le batombo la me pisila nu pistan la yo zalam la nase Monsieur. Oui. Sira tono pas ma kibara. Par rapport à il ton yo bien ton pam balle pour la kitamti le craya tour on paquet de photo la boue pas de jeune pilote la boue bala pipi ya balle so ton rabat la main ton ngiha ina dif no kenninga bala wakat ning menga baballa sab menga ba baltion da menga atara net hambe aporo at bonti agent ril wayam milik tie menga to tie menga to ngisa menga wakat ninga mi ya to la na kenga bang wala de bon wa pam taba monsieur Bourema yambe samane ni zabre o zabe la fi bala o zabe la fi bala ya soma uso yam menenge wallahi nan pour jeune premier ambara pour la uso ko ando na pa wallahi akamu malo ya ku zuwa ni hinna ki zakbu kina faso kana wallahi suna no ma uso ko ta nan to na ta zuwa sa pon kan so ma to kenji no kana kina faso kana wallahi wato wallahi na dar ko na tu yamma yel bud kabe wallahi ona sulu ko ba ami pour un saban de ramon kodo wallahi na wo monsieur Nakuluma donc yo Iliam joueur ante to ton yinga fambe a fa été agent lambe moi balabam me ka sommenge et la mam tienda meti oba été faut tiens bon foya ba faut bezininga ya faut ton sac sakame voilà faut un sac
fo metala yesra na yene o kleba bamente mara yella toto fo me wa je ko tenga yure to on le bense bala fa yesra la voilà gomme la fo wonati ati ansirwati bummana kleba wata yelam ti tunda kayir fo kenga ya fa yesra mebe telam ti yesra to on jin bala na yese telam to wo mataba la ton men la ta ya bamme moron wa bala eti ton me Burkina Faso me ni mbuida me do hatala panga telam yelme katen ya sama yelle ya anteman morol bala bala ya soma la tal kabe bala ya sultumde la ime to ngi hamti ya bolien wo yen wa ya bala mam telam ti fome an waya ti fome famille on fome ya sakambe sous le programme telam ti yel quand même maladam quoi. D'accord. Monsieur Kourawo Seydou Yambe Boulsa Nizabre. La fibala. La fibala nan ko samete sambo be nyera e télé wa bilfu tilpa mo mtaba. Voilà, nyera bilfu tilpa mo mtaba. Voilà, Boulsremba. La fibala. Fa. Maman nan tezeni ya. Yey. Yawa zuwa ni ngambol tayi takuye ma gida bala mo Yakuba Nasser Jiga wato no yawan di wa yana bala to mon gata zuwa ndarbe hen yire no Afrika me kule dar ko to Egypte tiye ba le tan bayan ba yi mo yel to gida amti gida ray nga kamen nan gida la capa ne ti sawa yan ta to wuli ti le do ataka jouer dans bâton même pas voilà lui a montré le voir oui il a fait son bon équipe fondamental bon ayene mo ma hanta yene mo la to ron kana bebe tan me sokra me soto bon li ni wa me ya on someone de ni ka o ni mo yenne wa kandi ni creda e tamon to ndo fammi o fe di ligri yalla nambe so ya auto ya ma braso men se hanye yelle mo dam ti to mo tamma ya na to kupe ma hawa ya auto ya baraka pusi Boulsremba. Ok. Na nchanga mento pa ma sene kamu malo san zin na wiliga kibakit ba balton de ni subsumbola abson wan sewa ku ko labzen ke atiti pa ma kila ko isa tun bon c'est un pour nimbuida barakananda voilà équipe ambe nimbuida yingla équipe ambe miti équipe nationale là ya Burkina Faso yelle donc kamu malo yella ya yel ziba atama me abedri alors tun bon nimbuida tumtel ni un bon so ingeng kama pelsa ton ingeng titum Cameroun. Alors, yam était tout n'y a mission ya yam équipe depuis tout wa équipe Tora. Au la petite team équipe nous tient wa au coup de beau ba la wani Pampala. Bon ya comme bis la tout mais ici yam yenti tout coupe éliminatoire de la Coupe du Monde. Yam yenti Kamosro yam a groupe sama. Bon, nous sans bébé ya ne tout le monde balla yuba fajili donc du taada meti ya yibal yidi tunu chambre balla ton wenga dum to kanabi miti fo mbo sa Burkina be fanso ke araba yi atan na de wani bummo ala tan mi hindigida ya zabarwa ndigi zabra ka fukati ti fo ndigi zabra nanti yoko mamdu ari fo pa de zapto donc tan mi yi ton yeti nan kenga mo tan mi yi de ne de minti tan ndigi de ton tara ne me rete 40 al guda wor gomda yam voilà donc tun limti nimbuida mbetun poro atun pa yer ba fi tun limti na obetun poro tun minanti tubam tub suri no ko voilà donc tun taxo ya wona songoro de lebran ton te do buma waka Burkina Faso Kamumalo tira Burkina Beramba Fagil Kapi Guabara Erythropolatori Tiwa Wilga Kar San Targunda Norgomda ya auto ne
e lam tẽeda me tɩ tõnd tẽngã goog neera taoor soab sẽn n dɩk koɛɛ ning n taasba n tẽeda na n kẽnga pɛlga n tẽede burkina me n zurumdã wã ya wala président des sports équestre wɩd mosa jouensa pʋgẽ taoor soab sẽn togsã wilgame tɩ bõe bãmb wilgame tɩ sẽn kẽed wala tʋʋm kãngã pʋgẽ wã yaa sẽn na n le modg tɩ nebã sũur yɩ-noogo n tẽede yel-kãng meng n be b zuge tɩ b rat n tɩg n tʋme tɩ yãmb na yãame tɩ wakat ninga yãmb na mikame tɩ yɛl ninga tõnd n data na n zemsa burkina faso. D'accord. Rãl dat n lebg n waame n da sok yãmb n gese rũndã d miime tɩ sẽn kẽed ne wɩd-moosã zĩigẽ wã club rãmb yaa ka tɛka bɩ bõe rel rũndã wã yaa club rãmb sẽn ta bãmb wẽna la yãmb tara burkina faso kaane sẽn kẽed ne wɩd-moosã zemsa club pisi la nu toute les fédérations kana district de Bobo kana Kaya kana Ouagué donc fin wat ndem pistan pisi la ouais pistan toute les fédérations donc ya bamme ningr bunugu ti tout na me kenda bala yama ngete me ngam tenam ta jeune premier wat ma fa yama yiti won horam bita yam gedam to bita ne foot couleur différent voilà chaque ni ka fatala raté net comme club fantarane voilà foot ko ci un jeu tama la fu yimti yon so bayita voilà yita parwa yita wara 2000 yita yorsen yita dapoya yita sabla olala donc ki damti bamdama tonna ta bam tumne ti bamme tumtin kula ti tumna ceng tole. D'accord. Ral pami yam tarabum sina en passe bi. Non bon toni kabe fédération toni ya ne da ba yete toni me tumna tabra to bol ton to wa songa de. La base ko ya mena talbum sina en passe. Bumba yemer melam daratan so kanges balad ne mente wedmo hazi gwa aya ligue de men ko. Ya la ligue damba yita. Ya déjà t'as la partenaire dans mon son tondo. Ah d'accord. Voilà ministère le son de la main l'on avait son de la main et nimbuide me non wor mo san king de ligidi voilà tengaramba ni sal me commerçant lamba non wor ma fa et vraiment son de ton tour na pour ya wayam julu non ton fo mi wor mati ni kem jo wor ma tenga pour ya tonten ya lotu sigvit la balamba bum men ko tin le la ningi doati tumna auto bala fa antal wor ma anse e fo zara zama voilà wor ma aya soma azaba me ho antal ne la talon tal wor ma anse fo man ani balon ko so wana sakbala tumda ya soma wo donc ya wani sala non ya wor mbe pour ti nemme non son ton no bilbil fo sino gedi tala ligide tuna ram yam son da ton pare bay watan ku ton da ibi gadar mun ko te wala watan ya don ya son kan bubala ta tuna me kengo to sino gedi ligide kabila ne me son ton bilbil ba ton me kin de pangwati tum da ken tore yam tara bolbi talame numéro bi bon voilà yam tara ko is wa tumbe yam suru wa tiratan yis ton surtout ndaten yi ya ton denga bon wona am ton tenga gan lafi e pipi bala lafi ambe horem na handa toto lafi an kabe sunu an kabe rema me kala batole donc ye pipi ko yela sono bon hore ti wona meninga no songroti tenga no kenna yi yolo voilà donc yimi soba ya ton me ken sore ne ton to dama e zemi ministère et partenaire dama to ge iproloma ile ton ta iproloma ile goma askan zemi yumpi la zaka la ton keta mbe pour un bala yam nimti oba ronari onana ton kenga menti je au du pays l'association nema kengo sénégalais ti propriétaire de meta meken Niger anti on est plus de voilà depuis de l'intégration en Burkina Faso quoi la telamti wurban bura
ton na min dika wor mo ken wa Nigeria wala bam tala jinginte man entraînement ma ti wor mo to on je la fi sig la fi la ton tenga ga ton ya wor mo yare la ton ga dal ipodom ten vraiment man je cours c'était wor mo je la fi le sig la fi donc ton bon re tenga dam ge vraiment ipodom ton re aménage ba na kontondo ti ninga bin le ninga la vraiment ti talale ya yare bala yema gi ipodom no wa le ba kien da men lo ne permis no fa bébé donc vraiment aka somay pourtant bu mouton exploiter ti nimbu de fa choundi no ayo il anton sing pari le makabala yamna yamti Burkina Faso vraiment no ken soma ne na o waram na pa me nimbu na pa me et donc ni ba fa na fa pour donc vraiment ton gita iproloma yelde to ge obni ngbu ti iproloma ton wa ton datoto d'accord il kabe jeune premier wakata mela bon ton nan pousa président Baraka Sake zenkamnore wa wili tondo mimti nebu so zama katekra kami wede mo sano kinala ya toto yimte da yi sababu la kelem pousse get ba fa gil kapi la pousse yi wisalamba wantan yida et pousse ton étalon asen yi kan debade nanti kozwene zek Burkina Faso tap kona la wa nan le passé. D'accord. Ral Ednantiram Tibantil Rapama, monsieur Rachid Nakoulma, Bamia, président, son compte Fédération Burkinabé des sports et Kessera Titi Wedmoha, Ramtor Saba, Latpama, Tobrawa Wilgiton, Yelbu Totore, Tumbu Toto, son ton rontume, Ral, labriqué les incoés, c'est Yam la son woman. Ral, là, le Wilgayam Ti, étalon à B, Abu Dhabi, à Arabie Saoudite, la B, Soronhane, Kana, Tiburo observateur tiawane Mauritanie ral wilgamenti ason watenzem sa winto wakata ayemre atiti 13h na sadam kibar l'observateur Mauritanie ten jod bal nanton sorlo menga ti se ne tumda menga ya janvier wakiu rasmawai nam pousa nebnis fa son bolop tonda son papa mon bolop ton me ayopwe ratiti vermonsan balakalaka nanken yum pale leben le pam data balat pousse nebnis fa sin de machine da mo anton ti ton be kangom ti ambe ismbe ngeten la kelardon ral wenda kod wakat ti leben le wapam taba ndekni wisra ki ba intasia